Makarawat hintanan nga mga aplikasyon ang Commission on Elections didahan utro nga pag-abrihan voters registration nga nagtikang nakalabay nga Oktubre 20 tubtob Mayo 18 tuig 2026. Kasumpay hini gimalusumat ni Election Officer 3 Evo O. de la Cruz nga kung didahan voters registration hadtong Agosto waray local transfer of registration tungod nga katatapos palahan national elections. Yana tanan aplikasyon in kakarawton sugod man han local transfer of registration from within or from other municipality. Parahan mga bag-o nga manrerehistro nga nag-iedad 18 anyos paigbaw, sugod man ang kabatan-unan nga nag-iedad 15 anyos tubtob 17 anyos, parahan SK gingkikinahanglan laan photocopy han birth certificate ngan valid ID. Parahan change of name and status, photocopy han marriage contract. Correction of entries, kinahanglan hin valid ID ngan birth certificate. Para naman han reactivation of registration records, kinahanglan la magdara hin valid ID. Sugod man ito na updating of records para han PWD, senior citizens ngan iba pang vulnerable sector ngan an transfer. Hautro nga pag-abrihan panrehistro panawagan ni De La Cruz nga duhan publiko nga samtang hilaba pa ang panahon magparehistro na. Tungod nga kuna adto pahira hiton last day han registration, nag-iiha lugod ang proseso tungod han kadamo han napila ngan basar gihapon han ira mga na-eksperyensyahan han nakalabay nga mga last minute registration hilaba pa ang pila bisan kun hilarom na nga gabi ngan may dapipira nga mga registrants na dire natapos ang pagparehistro tungod nga nahiabdan han paglock han system han COMELEC didahan last day han alas 12 han aga. Tungod hini diri hira nakapag-biometrics capture ngan diri hira nakapagpadayon han pagparehistro. Salit usay ni nga dakong eleksyon para han mga nanrerehistro nga diri maghinulat han last day. This is a very big lesson na para ito natin mga manrerehistro nga do not wait iton last day. Kung may niyo higayon, come and visit na lahiton opisina. Anyway, ito natin processing of the application for registration. Diri nga iton hiya na 5 minutes. Sa usa na ka form, ito natin gin-fill upan at like una nga there were 3 copies and form. Yan na usa na la then biometrics capture na. Mangani padayon ang ira pagdistribuer hin information materials nga naglilibot ha mga pampubliko nga mga lugar agud ipahibaro nga hira inakarawat utrohan mga nanrerehistro tikang hiton na alas 8 hiton aga tubtob alas 5 han kulop Lunes nga da Sabadong adlaw lakip iton holidays. Lakip ang ira panawagan nga magparehistro agud makabotos ngan makapili han mga individual nga may kapas mamuno hinsakto ha ira tagsa-tagsa nga mga barangay. Tikang din ni Hagiwan Eastern Samar in Himorin, Salamida, Eastern Samar News Service.